Welcome back to our spoken Sanskrit series. प्रार्थनया आरम्भं कुर्मः. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. We had already discussed Sankhya, that is numbers in Sanskrit, right? Like Ekam, Dve, Trini, Chatwari, etc. But today we will discuss a special group of words that are not just numbers but words that represents a collection of items together, like a pair, a trio, a set of four. Astu? Let us see. Eshah kaha? Eshah chashakah. Astu. Pashadu. Chashakah asti. Chashakah asti. Chashakah asti. Chashakah asti. How can we say? Chashaka, the collection of two, a pair of glasses. Chashaka dvayam. Chashaka dvayam asti. One more time. Chashakah asti. Chashakah asti. Chashaka dvayam asti. Pashadu. Chamasaha asti. Chamasaha asti. Now a pair of chamasaha. Chamasa dvayam asti. Chamasa dvayam asti. Kamsaha kamsaha. Kamsa dvayam asti. Balakaha balakaha. Balaka dvayam asti. Yuvakaha yuvakaha. Yuvaka dvayam asti. There we need to note down that it is not balakaha dvayam. Chashakaha dvayam. It is not like that. Balaka dvayam. Chashaka dvayam. Chamasa dvayam. Astu? Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashaka dvayam asti. Idanim pashadu. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashaka trayam. A group of three. Chashaka trayam asti. Chamasaha asti. Chamasaha asti. Chamasaha asti. Chamasa trayam asti. Kamsaha asti. Kamsaha asti. Kamsaha asti. Kamsa trayam. Trayam. Trayam asti. Now, chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. Chashakaha asti. A group of four. A set of four glasses. Chashaka chatushtayam asti. Chashaka chatushtayam asti. Samana रीत्या. Chamasaha asti. Chamasadvayam asti. Chamasatrayam asti. Chamasachatushtayam asti. Pancha chamasaha santi. Shad chamasaha santi. Sapta chamasaha santi. Avagachati va? जीववस्तु उपयुज्य अपि अभ्यासं कुर्मः. बालकः. बालकः अस्ति. बालकद्वयमस्ति. बालकत्रयमस्ति. बालकचतुष्टयमस्ति. पञ्च बालकाः सन्ति. षड् बालकाः सन्ति. युवकः. युवकः अस्ति. A bit more clearly if you want, we can say that एकः युवकः अस्ति. युवकद्वयम् अस्ति. युवकत्रयम् अस्ति. युवकचतुष्टयम् अस्ति. पञ्च युवकाः सन्ति. So like this, take so many other Pullinga Nama Padani
and then practice it. Astu? Hope you understood very clearly. Samana Ridya for Akara and the Strilingam also. Eshaka. Esha Mala. Pashidu Mala Asti. Mala Asti. A pair of malas. Mala Asti. Mala Asti. Same way. Mala Dvayam Asti. Here no change. Mala Dvayam Asti. If there are 3 malas, then Mala Asti, Mala Asti, Mala Asti, Mala Trayam Asti. Mala, 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 Mala. Mala Chatushtayam Asti. Pancha Malaha Santi. Shad Malaha Santi. Stalika. Stalika Asti. Stalika Dvayam Asti. Stalika Trayam Asti. Stalika Chatushtayam Asti. Pancha Stalikaha Santi. Dasha Stalikaha Santi. Jiyovastu Upyojya. Balika. Balika Asti. A bit more clearly. Eka Balika Asti. Eka Balika Asti. Balika Dvayam Asti. Balika Trayam Asti. Balika Chatushtayam Asti. Pancha Balikaha Santi. Shad Balikaha Santi. Dasha Balikaha Santi. Shatam Balikaha Santi. Avagachati va? Now, Ikara and the Strilingam. Eshaka. Esha Lekhani. Pashidu. Lekhani Asti. Lekhani Asti. A pair of Lekhanis. Lekhani Dvayam. No change. Lekhani Dvayam Asti. Saralam Asti Kalu. Lekhani Asti. Lekhani Asti. Lekhani Dvayam Asti. Dani Pashidu. Lekhani Trayam Asti. Lekhani Chatushtayam Asti. Pancha Lekhanyaha Santi. Shad Lekhanyaha Santi. Dasha Lekhanyaha Santi. Ankani. Ankani Asti. Ankani Eka Ankani Asti. Ankani Dvayam Asti. Ankani Trayam Asti. Ankani Chatushtayam Asti. Pancha Ankanyaha Santi. Sapta Ankanyaha Santi. Dasha Ankanyaha Santi. Jiyovastu Upyojya. Janani. Eka Janani Asti. Janani Dvayam Asti. Janani Trayam Asti. Janani Chatushtayam Asti. Pancha Jananyaha Santi. Putri. Putri Asti. Eka Putri Asti. Putri Dvayam Asti. Putri Trayam Asti. Putri Chatushtayam Asti. Pancha Putryaha Santi. Avagachati va? For Akara and the Strilingam and Ikara and the Strilingam, there is nothing to change. Just add Dvayam, Trayam, Chatushtayam to that word. Balika Dvayam. Balika Trayam. Balika Chatushtayam. Janani Dvayam. Janani Trayam. Janani Chatushtayam. Samay? Astu. Now let us move on to Napumsakalinga Namapadani. Astu? Etat kim? Etat pustakam. Pashidu. Pustakam asti. Pustakam asti. Pustakam asti. Pustakam asti. Pustakadvayam asti. Listen to that. Pustakadvayam. Not pustakam dvayam. Pustakam asti, pustakam asti, pustakam asti.
पुस्तकत्रयम् अस्ति। पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति। पुनः एकं पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकद्वयम् अस्ति, पुस्तकत्रयम् अस्ति, पुस्तकचतुष्टयम् अस्ति। Now 5. पञ्च पुस्तकानि सन्ति, 6 पुस्तकानि सन्ति, 7 पुस्तकानि सन्ति, 100 पुस्तकानि सन्ति. So there we need to take care that it is not pustakam dvayam, it is pustakadvayam, pustakत्रयम्, पुस्तकचतुष्टयम्. पुष्पम्, एकं पुष्पमस्ति, पुष्पद्वयमस्ति, पुष्पत्रयमस्ति, पुष्पचतुष्टयमस्ति, 5 पुष्पाणि सन्ति, 10 पुष्पाणि सन्ति. पर्णम्, एकं पर्णम् अस्ति, पर्णद्वयमस्ति, पर्णत्रयमस्ति, पर्णचतुष्टयमस्ति, 5 पर्णानि सन्ति, 6 पर्णानि सन्ति. मित्रम्, मित्रम् अस्ति, मित्रद्वयमस्ति, मित्रत्रयमस्ति, मित्रचतुष्टयमस्ति, 5 मित्राणि सन्ति. सम्यक्? Hope you all understood now, right? Abhyasam kurvat. Take too many namapadanis and practice more and more. Shanti mantra vadamaha. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. धन्यवादः. पुनर्मिलामः.